আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। আজ 1 জানুয়ারি 2025 মধ্যে আই পুরা রোহিঙ্গা কওমের মধ্যে হাজির হই। অন হতলা বলি হইলে আর পুরা রোহিঙ্গা কওমে জানো অনারার পয়েন্ট আরকানুজ জমিনের মাঝে আরকানুল মুরাম মাঝে খন্দিলা কষ্ট তুলিওরে মকবাই লিওরে জালেম ট্রেস এ লিওরে খন্দিলা করি লড়াই করে দিয়ান ওনারা জানো খন শক্ত শীতম মাঝে মুরাম মাঝে জাফাই বল্লা কোনো কিচ্ছু নাই দে হালতম মাঝে সবার সাথে খন্দিলা কষ্ট করে দে ইয়া আলামুল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আল্লাহ বাদে হনি কেন জানে আর যে তারা দেহেরি তারা হয়ে পারেন আল্লাহ বলিওরে আর পুরা রোহিঙ্গা কমরে খৈর ওনারা হামেশা দুয়া মাদি ইয়াদ রেখো আরে আর জিয়ান নিকে আল্লাহ দে পুরা কম লইরে জিয়ান ওয়াদা আছে ইয়ান তো কোনদিন আর ফিসানো যাইম হার হালতম বিইذن আজ্জা ওয়াজাল আর জিয়ান নিকে রোহিঙ্গা কমর হক আরকান জমিন আছে ইয়ান হার হালত মাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক লইরে হাসিল করিয়ম আর আরকান জমিন মাদে রোহিঙ্গার কম লইরে রোহিঙ্গার হক লইরে রোহিঙ্গার ইনশাআল্লাহ আবাদ করিয়ম या बादे आई आर सोल्जर जिनकी आर कमांडो सोल्जर कर आर फिदाई सोल्जर कर आर फिदाई मुजाहिद कल आय उनरा लेर मुखातिब तुम्हारा जिंदाला करियो रे कष्ट करियो रे जे दून दुख तुलियो रे अरकान जमीन मदे डोटियासो रोहिंगा कमर हक कल्ला बोलियो रे आ तमाम मुजाहिद साथी कल रे आय सलाम पेश करी आय तुम्हारा तियान आशा रखी दे जिंदाला ने किया तुम्हारा सख्त मुकाबला कर मकबागी लियो रे आरो मुमिका सख्त मुकाबला करियो रे इंशाअल्लाह और ए जालिम मगिन रे इंशाअल्लाह फुरे फेलाइबा बोलियो रे जे तारा ने की झूठ कोई मिसा कोई रे अरकान दावेदार बनेर अल्लाह बोलियो रे आय तुम्हारा शुक्रिया अदा करी और तुम्हारा ते आशाइयो रखे मुमिका इंशाअल्लाह कुवत साथे मोमिका बड़ी जाइबा दे हर हालत मदे मारी जाइबा दे ए मकबागीन और इंति फुराइबा दे इंशाअल्लाह आरो आई जिन की यार मुजाहिद कल शहीद और तारार सलाम पेश करी और तारार अहल अयाल वो फाइंदरी आई सबर अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ती दुआ करी अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ओनरारे सबर जमील आता करो और इन और बदला मजी अल्लाह सुब्हानाहु व तआला दुनिया मजी अल्लाह ताला ओनरारे सबर आता करो और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अल आला नसीब करो ए खता ले खता फुराद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।